हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करूची बहुत भलरे थिबे मो भी बहुत भलरे अछि। आज चलते देखिबा आम घरे सब कौन कौन होउची। चलो जीवा बे पणस गछू पणस नहीं के आसीबा आसला पर केमिति हो पणस बरा आउ पणस तरकारी आपण मानको पूरा वीडियो देखैबी। चलते जीवा बे पणस गछू देखते फ्रेंड्स आउ राधा आमर पूरा माने मुंड चिपिकी पूरा कुंडई देइछि। राधा ताकू टिके खेदेलु बाहर माने केते बड़ बाड़ी नौजी जोड़ारे सांगे सांगे से पळेबो दौड़ी बाबू आज राधा कौन खाइछु हाँ आसे जे आम लेंबू गछड़ा कोड अच्छे कहलु देखो फ्रेंड्स राधा आमर आज नाचुची आउ कौन पाए से एते खुशी भी जानिनी। बर्तमान आज आम जीवु आम पणस गछ को पणस पारबू राधा चढ़ो गछरे तापर आम लेंबू गछ को जीवु पिजुड़ी गछ को जीवु आज सबू जेते फल होइछि गछरे सबू तोड़ी आनिबू। चलो फ्रेंड्स देखा मो बो केमती खाऊची कौन खाऊची माछ भजा आंब आउ पखाल भात देखु फ्रेंड्स राधा आमर पूरा मन दुखरे बसी बर्तमान आम जाऊ आम पणस गछ को सी चढ़ पणस नहीं आसबू। चलते जा देखा राधा केमिति पणस गछरे चढ़ुची। चलतु फ्रेंड्स जा पणस गछ को आमर निजर गछ चढ़ी पारबू तो देखु राधा पूरा माने से डाल परिष्कार करदेला से माकड़ बढ़िया चढ़ जोड़ा से किसी ना बाड़ी भी ना कि किसी भी ना देखी से चढ़ुचे कौन करुचे और चेष्टा कर ओम नमः शिवाय कह तापर चढ़ी जा। आ देखु राधा आमर पूरा मान ड्रेस फ्रेस सब टेकी इन बोधे जंप कर गछ उपरे ओम नमः शिवाय कही चल पड़ीदेला माने आउ दांत मुह किछि रहबनी।
ଆଉ କୋशिश କରୁଛି ବହୁତ ସିଏ, ଦେଖିବା ସେ ଚଢ଼ି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ହବ। କହ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ତାପରେ ଉଠି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଗଛରେ ପଣସ ହେଇଛି। ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କମ୍ ଅଛି ପଣସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସ ତରକାରୀ କରାଯିବ। ପଣସ ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଣସ ତରକାରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ପଣସ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ସେ ଚଢ଼ିଗଲା ଗଛରେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଉଠିକି ଯାଇଛି। ଏତେ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ଜୋରେ, ଆଉ ରାଧାକୁ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ରାଧା ବି ଲୁଚି ଯାଉଛି ସେ ପଣସ ଗଛରେ। ଦେଖିବା କୋଉ ପଣସଟା ପାରୁଛି। ବେଶୀ ବଡ଼ ପାରିବୁନି, ଛୋଟ ଦେଖିକି ପାରିବୁ। ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠନା, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ଲୋ ମା। ଆଉ ଜମା ଉଠନା ଉଠନା, ଉପରକୁ ଜମା ଉଠନା। ଏଇ ତଳରୁ ଯାହା ଗୋଟେ ପାରିକି ନେଇକି ଆସ। ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଟାଇପ୍ର ରାଧା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖୁନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ମାନେ ଏବେ ପାଚିଲା ପଣସ ତୋଳାଯିବ। ପାଚି ଯାଇଛି ପଣସଟା। ଦେଖିଆ ବାଡ଼େଇଲୁ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକୁ। ବାଡ଼ି ଦେବି, ବାଡ଼େଇବୁ ଦେଖିକି, ପଡ଼ିଯିବୁ ପଡ଼ିଯିବୁ। ପଡ଼ିଯିବୁ ଦେଖିକି। ବାଡ଼ିଟା ଦିଅ। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଧା ଆମର ପଣସ ଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରୁଛି କୋଉଟା ପାଚିଛି କୋଉଟା କଞ୍ଚା ଅଛି। ପଣସ ପାଚିଛି? କେତେଟା ପାଚିଛି? ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଣସ ପାଚିଛି। ପଣସଟା ଏମିତି କେମିତି ଏବେ ଆମେ ପାରିବୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପାଚିଲା ପଣସ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ଫାଟିଯିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସଟା କେମିତି ପାରିବା? ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ପଣସ ପକେଇଦେଲା ଯେଉଁଟାକି ପାଚିଲା ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ଗଲା, କୁଚା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜମା ପକାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଧା କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଣସ ପକେଇଲା। ଦୁଇଟା ପଣସ ପାରିଲାଣି। ରାଧା ଉହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ଉହ୍ଲେଇ ପଡ଼, କେତେ ଉପରେ ଅଛି। ରାଧା ଉପରକୁ ଆଉ ଚଢ଼ନା ଲୋ ମା, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ମାନେ ସିଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି, ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି ଏପଟେ। ବହୁତ ପଣସ ପାଚି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଗଛକୁ ଆସିନଥିଲୁ, ସବୁ ପାଚିକି ରହିଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତୋଳାଯିବ କେମିତି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି।
राधा जमा जानी सेपटे देखो फ्रेंड्स सब पणस पकईदेला जोड़ा कि पूरा कुचा हो गला पाचला बोली पकईदेबू जल्दी पड़ा आसे मुझे कहूँ आउ थे बार बार तू पारि पार्बुनि एते ऊपर को जाने कहूँ सेटा गुटे पकई जीपा सेपटे खड़ा बड़े भगवान स्थान हो गला राखी हम ना ना जे देखिकी देखी पका देखी पूरा राधा पूरा माकड़ टाइप देखा गछ उपरे देखु फ्रेंड्स केते पणस बहुत सारा पाची जाइए आउ राधा ए ओह्लैब केमती गछ उपरू एबे मजा गोटे बढ़िया हम आम राधा मैडम देखु फ्रेंड्स से गोटे बेला धरिक आसला बर्तमान आम राधा मैडम पणस खाऊँ एपटे टे अनेलु अनेलु खाई खाई अना टे पटे से अनेवा मना करुँची देखु डनटा आम गाँव राधा डन एपटे देखेलु देखेलु देखिए देखिए राधा अनेलु थरे एपटना एपटना देखुन राधा पार्टी केमती कर दउची देखु फ्रेंड्स पणस मंजी भी निया होउची पणस मंजी बहुत टेस्ट लगे खाइले जदि आपण माने खाइथिबे केबे मते कमेंट करके जणेबे राधा हमर बेलारे धरिची देखा पटरी अनेलु चलतु फ्रेंड्स जा देखा आम बाडर आउ कौन कौन है बर्तमान चलू घर को जाऊँ एबे राधा जाइए आ गोटे पणस नहीं आसे बर्तमान देखु फ्रेंड्स मो भाई गाधोची आमर बोरवेल पानी रे सासांक मान को धरिक गाधोची देखु फ्रेंड्स यहाँ हूँ मो डन सांग जी गछ उपर चढ़ी पणस पारिक आसी ताकू धन्यवाद देवा कथा केते ऊपर चढ़ी पणस पारिक आनिला बर्तमान आम जाऊँ एवं लेंबू गछ को लेंबू नहीं आसबू आम बाड़ भर बहुत सारा लेंबू हो चलते जीव चलतु फ्रेंड्स जीवा लेंबू गछ को देखा केते लेंबू हो
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଗଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଗଛରେ, ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି। ଅଲଗା ଗଛ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଚାରି ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, ଲେମ୍ବୁଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଯିବା। ବହୁତ କଣ୍ଟା ଅଛି। ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଡ଼ ଦେଖିକି ନେଲେ ହେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ଲେମ୍ବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟେ ନେଇକି ଯିବି। ବହୁତ ସାରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଅଲଗା ଗଛ ଥିବାରୁ। ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟା ଗୋଟେ ତଳେ ଅଛି। କେଉଁଠି? ତଳେ ଅଛି। ଆଣିବୁ ନା ଆଣିବୁନି? ନେଇକି ଯିବା ପା ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟା। ସେପଟେ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁଟା ବଡ଼, ଏପଟେ ଆସିଲେ ସେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲାଣି ରାଧା। ଏବେ ପୁଣି ଚାଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ତୋଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଧର, ଏପଟେ ଛାଇଦା। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ନା? ସେପଟେ ଗୋଟେ, ସେପଟେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଟିକେ ଧରିଲୁ ଝୁଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ? ଏ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ତ ଲାଖି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ, ଆଉ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା ସରିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।